umaga ng hapon. Ito naman yung activities namin ngayon. Sidewalk pa rin. Tapos malapit na, hanggang dito na lang yun. Yan. Yan lang. Guys. Yan, bukusan namin. Malapad yan. 335 ang lapad niyan. Tapos 0.30 yung lalim. Kapal yan. Parang highway din eh. Kuha na lang ng ano yan. Bali 7 tanner bag na minto. Yung guys, baka makabuhos kami siguro din sa Sabado. Ito, bubuhusan namin to. Bukas. Soldering lang ito eh. Yan. And guys, dito na muna guys. Thank you for watching. Please like and subscribe my channel guys. Thank you.